নমস্কার সকলকে। হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করছি আপনারা ঠিকঠাক আছেন, আশা করছি তোমরা ভালো আছো। আজকে আমি খুবই কনফিউজ ছিলাম, মানে আমার ইচ্ছে করছিল আমি কিছু প্র্যাকটিক্যাল বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, সেটা গেটের পেপার 1 নিয়ে যে কোন কোন ধরনের প্রশ্ন আসে জেনারেল পেপার বা পেপার 1 সেকশনে যেটা থাকে, এবং আমি ভাবছিলাম যে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন আর কিছু একটা ম্যাথস নিয়ে আসি যেটা প্র্যাকটিক্যাল। তো আজকে থিওরি নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে আমার কম ছিল পার্সোনালি, কিন্তু আমি নিয়ে এলাম। এর আগে আমি কোয়ালবার্গস থিওরি নিয়ে আলোচনা করেছি। তো ব্লুমস ট্যাক্সোনমি হচ্ছে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। এখান থেকে প্রশ্ন প্রতিবারই হয়, রিপিটেটিভ প্রশ্ন হয়। তো এখানে আমি যে ছকটা যে একে নিয়ে এসেছি এবং আরও যে বিভিন্ন লেখাগুলো এনেছি, এটা যদি আমরা কভার করে রাখতে পারি, তো এখান থেকে একটা প্রশ্ন দুটো প্রশ্ন এলে কিন্তু উত্তর করতে সক্ষম হব। তার জন্য কি করতে হবে, আপনাদের সকলকে এসবি লিটারেচারকে লাইক করতে হবে, প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করতে হবে, কমেন্ট করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করতে হবে, আর হচ্ছে বেল আইকনকে প্রেস করে রাখতে হবে যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। তো শুরু করা যাক। শুরু করার আগে আমি আবারও এখানে উল্লেখ করব হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজের কথা, যদিও লেখাটা অবশ্যই ইংলিশে আছে আর প্রশ্নপত্র ইংলিশেই হয় আমাদের বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য। তো অবভিয়াসলি ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজে প্রশ্ন হয়, সেটা কোন কোন বিষয়বস্তুতে সেটা আমরা জানি আলাদা আলাদা। ইংলিশ লিটারেচারের জন্য অবশ্যই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ইংলিশ থাকছে, আর এদিকে পেপার 1ও ইংলিশে থাকছে। তো বিষয় হচ্ছে যে, तो मुझे आप लोगों को ये बोलना है कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आप लोगों का हेल्प हो सकता है। अगर आप चाहे तो यहाँ से नोट बना सकते हैं। ये एक टॉपिक है ऐसा कि हर साल आते हैं, रिपीटेटिव है, यहाँ से कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं और यहाँ से प्रश्न आना एक क्या बोल सकते हैं कि आते ही है। तो इसको हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए इस पर। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी टीचिंग एप्टीट्यूड में, और ये कोहलबर्ग्स की थ्योरी को मैंने पहले डिस्कस कर रखी थी, और वहाँ वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। मैंने नोट्स तो हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहते हैं, लेकिन मैंने डिस्क्राइब की थी बंगाली लैंग्वेज में। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अब बंगाली इंग्लिश में तो लिखी ही है, तो बंगाली हिंदी और इंग्लिश को भी साथ साथ कंटिन्यू करने की। तो जुड़े रहिए और करते रहिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड बेल आइकन को प्रेस कर रखिए ताकि आपसे कोई अपडेट्स मिस ना हो जब एसपी लिटरेचर कोई भी वीडियो किसी भी बारे में, किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर पढ़ाई से रिलेटेड जब अपलोड करे तब उसके बाद। तो शुरू करते हैं। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्युएशन। एक साइड पे ये 6 चीज़ें हैं, और हम अलग साइड पे देख रहे हैं कि नॉलेज के साइड में है रिमेंबरिंग, कॉम्प्रिहेंड के साइड में है अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन के साइड में है अप्लाइंग, एनालिसिस के साइड में है एनालाइजिंग, एंड सिंथेसिस के बगल में है द क्रिएटिंग, एंड इवैल्यूएशन के बगल में है इवैल्यूएटिंग। तो हम ये अगर जो राइट साइड में जो चार्ट है यहाँ पे देखें तो वही एक ट्रायंगल की तरह से नीचे से ऊपर जा रही है। तो वो कैसे, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ओके, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी फोकसेस ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम्स के जो टैक्सोनॉमी है वो क्या करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझने में, फोकस करने में हेल्प करते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एम्फासाइजेस प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी को एम्फासाइज करते हैं। यहाँ पे उन लोगों का फोकस रहता है, इस विषय में ज़्यादा दावा करते हैं, इस विषय में ज़्यादा फोर्स देते हैं कि ये इसको डिटेल में बोलते हैं। क्या नॉलेज जो होते हैं यहाँ पे क्या है, रिकॉल फैक्ट, सम फैक्ट्स को रिकॉल कर सकते हैं, डेफिनेशंस को एंड कॉन्सेप्ट्स को। फिर कॉम्प्रिहेंशन क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं और इंटरप्रिटेशन को समझने की कोशिश रखते हैं। मीनिंग, अर्थ जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में। और एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, यूज लर्नड इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और कंप्लीट टास्क। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज लर्नड इंफॉर्मेशन टू सॉल्व, जो इंफॉर्मेशन हमने सीख ली है, गदर की है, उसके माध्यम से, उसके हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और टास्क को, हमारा जो टास्क होता है, काम होता है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस में हम करते हैं ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन को हम ब्रेक डाउन करते हैं और इनटू कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। हम उसको छोटे छोटे हिस्से में बांटते हैं, कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, पैटर्न को, और इसमें क्या रिलेशनशिप्स है इसको हम समझते हैं एनालिसिस के पार्ट में। सिंथेसिस में क्या होते हैं, क्रिएट न्यू आइडियाज़। हम यहाँ पे नए नए आइडियाज़ को, नए नए धारणा को क्रिएट करते हैं, सृष्टि करते हैं,
प्रोडक्ट्स और सोल्यूशंस बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, और ऑलरेडी जो कंबाइंड एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके माध्यम से हम प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन को निकालते हैं, किसके द्वारा, कंबाइनिंग एग्जिस्टेंस नॉलेज को यूज़ करके, उसके द्वारा। इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, मेक जजमेंट्स एंड असेसमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। हम जजमेंट एंड असेसमेंट निकालते हैं, मेक करते हैं, रेडी करते हैं, किसके थ्रू पे, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स के बेस के ऊपर ये काम हम करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे चार्ट को दिखाती हूँ। Bloom's taxonomy and the Bruner's theory both emphasizes the importance of active learning and progressive complexity. Bloom की जो taxonomy है उसके साथ साथ Brunner और एक theorist है, उनके भी जो theory है वो भी दोनों ही emphasize करते हैं importance of active learning and progressive complexity. Active learning हम कैसे करेंगे इस पे फोकस करते हैं, इसको मान्यता देते हैं, गुरुत्व देते हैं, और progressive complexity को भी। ओके, और 1956 में जो थे और अभी जो 2001 में है चेंज हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने पहले पेज में बोली, यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज है। नॉलेज रिमेंबर है दाहिने तरफ राइट साइड में, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन अप्लाई है, एनालिसिस एनालाइज है, सिंथेसिस और जो इवेल्युएट, और ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। सिंथेसिस चला गया क्रिएट में और इवेल्युएट आ गया इवेल्युएट में। ओके, तो ये आप लोगों को जगह चेंज हो गई है। तो यहाँ पे नाउन टू वर्ब ये मैंने भी लिख के रखी है। और यहाँ पे क्या है कि हमें क्या पता है, रिमेंबरिंग जो मैंने यहाँ पे इन डिटेल्स कहा, यहाँ पे छोटे करके मतलब कि शॉर्ट 1 2 4 5 वर्ड्स में, 1 सेंटेंस एंड फ्यू वर्ड्स में और 1 सेंटेंस में कवर की है। रिमेंबरिंग रिकॉल स्पेसिफिक फैक्ट, ताकि हमें इतने बड़े पढ़ने से ज़्यादा ये देख के हम ये मैप भी और ये ट्राइंगल पिक्चर को भी याद रखें, ताकि हम दाहिने तरफ जो लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म में याद रहने के लिए हेल्प करे और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे। रिमेंबरिंग रिकॉल स्पेसिफिक फैक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ्स मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, applying use information in a new but a similar situation, and analyzing, take apart the known and identity relationships, and evaluation, examine information and make judgments, and the creating use information to create something new. Okay, ये सभी बेसिक वर्ड्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैंने डिटेल्स में बोल दी। और यहाँ पे रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एग्जाम्पल है कि हम कॉपिंग, जो कुछ कॉपी कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, इसको हम रिमेंबरिंग कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग, एनोटेट करते हैं जब, एनोटेटिंग, एसोसिएटिंग, टैगिंग, समराइजिंग, रिलेटिंग, ये सब एग्जाम्पल है अंडरस्टैंडिंग के। अप्लाई, एक्टिंग आउट, आर्टिकुलेट, री एनाक्ट, देन लोडिंग, चूजिंग, डिटरमाइनिंग, जजिंग, ये सब अप्लाई कर रहे हैं। और एनालाइजिंग, कैलकुलेटिंग, कैटेगराइजिंग, ब्रेकिंग डाउन, कोरिलेटिंग, ये सब एनालाइजिंग के। इवेल्युएट हम करें, आर्ग्यूइंग, वैलिडेटिंग, टेस्टिंग, स्कोरिंग, असेसिंग, क्रिटिसाइजिंग, कमेंटिंग, डिबेटिंग, these are in the group of evaluating and creating में ब्लॉगिंग, उसके बाद है बिल्डिंग, एनिमेटिंग, एडेप्टिंग, कोलैबोरेटिंग और कंपोजिंग। एक्चुअली इसको मैंने एग्जाम्पल रखी है कि ताकि आपको समझ में आए, और कुछ नहीं है, ये सब एग्जाम्पल है, ये जस्ट 2 4 4 यहाँ से याद रखेंगे तो भी बहुत है। इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में बोल दी। मुझे लग रही है कि इंग्लिश में तो लोगों को यहाँ से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है तो उन लोगों का हेल्प होगा। मैं अभी अपनी मदर टंग में कुछ बोलती हूँ, क्योंकि मेरी ये जर्नी मैंने शुरू ही की है मदर टंग में, तो उसको तो मैं कभी भी साइड में नहीं कर सकती, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और अभी मैं हिंदी में भी बोलती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स के कैंडिडेट मतलब कि कैंडिडेट के जो नंबर्स है वो हिंदी लैंग्वेज में और भी है। मुझे लग रहा है कि उन लोगों का भी हेल्प हो सकते हैं, उन लोगों की भी ज़रूरत है, तो मैं दोनों के लिए अभी सोच रही हूँ। पता नहीं मुझे आगे जाके क्या होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। आप लोग अगर साथ देंगे, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, आप लोग अगर मुझे मोटिवेट करेंगे, और मोटिवेट करने के लिए आप लोगों का पास उपाय भी है। हम लोगों की चैनल एसबी लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, उससे मुझे डेफिनेटली इंकरेजमेंट मिलेगी, उत्साह मिलेगी काम करने की, आगे बढ़ने की। तो मैं ज़रूर परिश्रम करके और ज़्यादा चीज़ें लेके आने की कोशिश करूँगी, प्लिज़ साथ दीजिएगा। আমি এখন বাংলায় বলছি যে নলেজ রিমেম্বারিং এইভাবে যে আছে, এই চারটা এগুলো তো দেওয়াই আছে, এগুলো ইংরেজিতে আছে। আমি আর এই বিষয়টাকে আজকে ইংরেজিতে আলাদা করে বলছি না, সব কিছুই খুবই সিম্পল ভাষায় ইংরেজিতে লেখা আছে। কেউ চাইলে ইংলিশটাকে বাংলা মানেটা সার্চ করার জন্য ইংরেজি ওয়ার্ডটা গুগলে দিয়েও সার্চ করে দেখতে পারে। খুব বেশিরভাগই সব সহজ বিষয়গুলোই কিন্তু আছে, আমরা সাধারণ জীবনে প্রতিদিনই ব্যবহার করে থাকি এই সমস্ত শব্দ কিন্তু। তো এখানে কি হচ্ছে যে
ব্লুমসের যে ট্যাক্সোনমি আছে এটা আমাদের কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট এবং লার্নিং অবজেক্টিভসকে ফোকাস করে বেশিরভাগ, আর এটা জোর দেয় কিসের ওপর, প্রোগ্রেসিভ কগনিটিভ কমপ্লেক্সিটির ওপর। এবং আমরা নলেজ বলতে জানবো রিকল ফ্যাক্টস, যেটা আমরা মনে করব কোনো ফ্যাক্টকে, ডেফিনেশন সংখ্যা, কনসেপ্ট ধারণাকে, কম্প্রিহেনশন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন অফ ইনফরমেশন, আমরা অর্থ সব একটা ইনফরমেশন বা একটা ইন্টারপ্রিটেশনের অর্থ বুঝবো, সাহায্য করবে আমাদের, সেটা হলো কম্প্রিহেনশন। অ্যাপ্লিকেশন হবে ইউজ লার্নড ইনফরমেশন টু সলভ প্রবলেমস, অলরেডি আমরা যে শিখেছি ইনফরমেশন সেখান থেকে আমরা যেন প্রবলেম সলভ করতে পারি সেগুলো প্রয়োগ করে, এবং আমাদের যে টাস্ক আছে, কাজ আছে, সেটা যেন কমপ্লিট করতে পারি। অ্যানালিসিস বলছে ব্রেকডাউন করবো ইনফরমেশনকে কিসে কিসে ইন্টু কম্পোনেন্ট পার্টে, আইডেন্টিফাই প্যাটার্নে এবং রিলেশনশিপে, এইভাবে আমরা ভাগ করব ছোটো ছোটো করে এবং বোঝার অ্যানালিসিস করবো এইভাবে। সিনথেসিস হচ্ছে ক্রিয়েট নিউ আইডিয়াস, নতুন আইডিয়া আমরা তৈরি করবো, নতুন ধারণা, নতুন কনসেপ্ট নিয়ে আসবো। প্রোডাক্টস আর সলিউশনস বাই দ্য কম্বাইনিং এক্সিস্টিং নলেজ, আমাদের যে অলরেডি কম্বাইন্ড এক্সিস্টিং নলেজ আছে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা যে শিখেছি সেটার মাধ্যমে আমরা কিন্তু সলিউশন নিয়ে আসার চেষ্টা করবো, নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেষ্টা করবো, এটা বলছে সিনথেসিস। ইভ্যালুয়েশন কি হচ্ছে, মেক জাজমেন্টস অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্টস বেসড অন ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস, আমরা জাজমেন্ট তৈরি করবো, অ্যাসেসমেন্ট তৈরি করবো, কিসের উপর বেস করে, ক্রাইটেরিয়া এবং স্ট্যান্ডার্ডের উপর কিন্তু বেস করে। ব্লুমসের যে ট্যাক্সোনমি আছে সেটা কিন্তু হচ্ছে ব্লুমসের ট্যাক্সোনমি এবং ব্রুনারের থিওরি, ব্রুনার আরেকজন থিওরিস্ট, এনার বিষয়েও পরীক্ষায় আসে, সেটাও আমাদের আলাদা করে অন্যদিন পড়তে হবে। এখানে বলা হচ্ছে এটা দুটোই কিন্তু একসাথে ইম্পর্টেন্স করছে, অ্যাক্টিভ লার্নিং এবং প্রোগ্রেসিভ কমপ্লেক্সিটির দিকে জোর দিচ্ছে। আর এই নলেজ এই যে বা দিকে যে আছে চারটা, এটাই এখানে আছে, কিন্তু এখানে একটু ডিফারেন্স হয়েছে কি 1956 থেকে 2001 মধ্যে আমরা চেঞ্জ দেখেছি। নলেজ রিমেম্বারই আছে, কম্প্রিহেনশন মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আছে, অ্যাপ্লিকেশন মানে অ্যাপ্লাই আছে, অ্যানালিসিসের সিনথেসিসটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে, এভালুয়েশনটা একটু মানে এই সাল থেকে এই সালে যখন এসেছে তখন এইটা কিছু কোথাও না কোথাও গিয়ে একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে এই দুটো বিষয়, তার জন্য ক্রস করে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে এখানে আমরা নাউন টু ভার্ব লিখেছি, যে এটা নাউন টু ভার্ব, নাউন মানে নাম আর ভার্ব মানে তো ক্রিয়া, যে একটা নাম আর এখানে হচ্ছে ক্রিয়া, কাজ করা হচ্ছে। তো এখানে বিষয় হচ্ছে যে তারপরে একটা চার্ট আছে, এখানে ছোট ছোট করে দেওয়া আছে যাতে করে অল্প সময়ের মধ্যে পরীক্ষার আগে একবার দেখলেই মনে পড়ে যায়। রিমেম্বারিং মানে রিকল স্পেসিফিক ফ্যাক্টস, আমরা কিছু একটা স্পেসিফিক একটা কোনো নির্দিষ্ট জিনিসকে মনে রাখবো। আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্র্যাপস মিনিং অফ ইনস্ট্রাকশনাল মেটেরিয়ালস, তারপর আমরা অ্যাপ্লাই করবো ইউজ ইনফরমেশন ইন এ নিউ বাট সিমিলার সিচুয়েশন, আমরা নতুন ইনফরমেশন ইউজ করবো। তারপর টেক অ্যাপার্ট দ্য নোন অ্যান্ড আইডেন্টিটি রিলেশনশিপস, এটা অ্যানালাইজিং ইভ্যালুয়েট করবো। এক্সামিন ইনফরমেশন অ্যান্ড মেক জাজমেন্ট, আমরা জাজমেন্ট এক্সামিন করবো ইনফরমেশনকে এবং জাজমেন্ট তৈরি করবো। এবার তারপর লাস্টে ক্রিয়েটিং আমরা কী করছি, ইউজ ইনফরমেশনস টু ক্রিয়েট সামথিং নিউ, নতুন করে আমরা মানে ইনফরমেশনকে ইউজ করবো, সেটা আগের এক্সিস্টিং নলেজের উপর বেস করে কিন্তু নতুন কিছু নিয়ে আসবো, ক্রিয়েট সামথিং নিউ। ওকে, তো এখানে এই আমাদেরকে এই ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে নিচ থেকে উপরে থেকে যেতে হচ্ছে, তো এইভাবে বিষয়টা হচ্ছে। আর আমি কিছু এক্সাম্পল রেখেছি যেটা আমি অলরেডি হিন্দিতেও বলে দিলাম। তো রিমেম্বারিং কিছু এক্সাম্পল, কপি করাটাকে ডিফাইন করা, আইডেন্টিফাই লোকেটিংকে আমরা রিমেম্বারিংয়ের মধ্যে ফেলতে পারি বা এক্সাম্পল হিসেবে মনে রাখতে পারি। আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যানোটেটিং, টুইটিং, তারপর অ্যাসোসিয়েটিং, ট্যাগিং, সামারাইজিং, তারপর অ্যাপ্লাইংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিং আউট, দ্য আর্টিকুলেট, রিএনাক্ট, লোডিং, চুজিং, জাজিং এটসেট্রা। তারপর হচ্ছে অ্যানালাইজিংয়ের ক্ষেত্রে ক্যালকুলেটিং, ক্যাটাগরাইজিং, ব্রেকিং ডাউন, কোরিলেটিং। আর হচ্ছে ইভ্যালুয়েটিংয়ের ক্ষেত্রে আর্গুইং, ভ্যালিডেটিং, টেস্টিং, স্কোরিং, অ্যাসেসিং, ক্রিটিসাইজিং। তারপর ক্রিয়েটিংয়ের ক্ষেত্রে ব্লগিং, বিল্ডিং, অ্যানিমেটিং, অ্যাডাপ্টিং, কোলাবোরেটিং এটসেট্রা। এটা জাস্ট বোঝার জন্য এক্সাম্পল হিসেবে রেখেছি আমরা। আর এদিকে কি আছে, কোয়ালবার্গস থিওরি আমরা অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি। তো এই যে বিষয়বস্তু, finally in the last section or last part I would like to say that all these are written in English language, so those who are from English medium means your mother tongue or your base is English language, like my mother tongue is Bengali, so my koshish I'm sorry I am mixing English Hindi, so I always try to speak in Bengali first. Today I speak in Hindi first, then in Bengali, and then in English. So introducing today I introduce myself and about this topic in Bengali first, then so I want to say that these written in English language, those who are belong to English language and you are not able to understand except English, so this will help you. If you want to make any notes, you can take help from it, and you can make your own notes. And today I'm not going to discuss or elaborate these things because already it's written in a clear and simple in a concise manner, and it will help you in your examination and
and these are really helpful, and this topic is very important and repetitive concept of NTUGC NET paper 1, and you can't avoid this topic. You have to study. If you prepare for NTUGC NET exam, you have to prepare and you have to do this topic. You have to cover this topic. Okay, so already written knowledge, remembering, comprehension, understanding, application, applying, analysis, analyzing, synthesis, creating, evaluation, evaluating. So thank you very much. Just stay connected with SB Literature. Please do like, comment, share and subscribe, and hit the bell icon for upcoming videos and updates and informations. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद. आप जुड़े रहिए SB लिटरेचर के साथ. लाइक, कमेंट, शेयर एंड সাবস্ক্রাইব कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा. और নমস্কার সবাইকে. সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো. SB লিটারেচারকে প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করো. আপনাদের কোনো কমেন্ট থাকলে, আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই জানাবেন. আমি আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো আপনাদের উত্তর দেওয়ার. আমার সাথে সাথেই দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি আমি সবসময়, কিন্তু বিশেষ অসুবিধা থাকলে আমি সময় মতো দেবো. আগামী এক সপ্তাহ একটু আমি ব্যস্ত আছি, কিন্তু তারপরে ভিডিও আসবে, ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়েই ভিডিও আসবে. ইংলিশ লিটারেচার হোক, গেট এক্সাম হোক, বা নেটের পেপার 1 হোক, বা ইউজিসি নেটের আপডেটস কিছু আসুক, আমি অবশ্যই আলোচনা করে থাকবো. আর লং ভিডিও নিয়ে আসতে না পারলেও আমি শর্ট ভিডিও নিয়ে ডেফিনেটলি আসবো, যদি সময়ের একটু অসুবিধা হয়. আমার একটু প্রয়োজন আছে এই কয়েকদিন, এই 4-5টা দিন, একটা সপ্তাহ আমি একটু ব্যস্ত আছি. সো मैं अगले 7 दिन थोड़ा बिजी रहूँगी, लेकिन मैं वीडियोस आते रहेंगे, चाहे वो रिलेटेड हो कि यूजीसी नेट के कोई इन्फॉर्मेशन हो, अपडेट हो. अगर मुझे ज़्यादा टाइम ना भी मिले तो मैं शॉर्ट सीरीज़ लेके आऊँगी, 1 मिनट में भी बोल दूँगी. इंपॉर्टेंट कुछ बातें होंगी तो, या फिर 4-5 मिनट, 2-4 मिनट में भी लेके आऊँगी वीडियोज़. कंटिन्यू करूँगी पढ़ाई से रिलेटेड भी. अगर कोई अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आते हैं यूजीसी नेट, सेट और गेट एग्जाम रिलेटेड, मैं ज़रूर शेयर करूँगी. जुड़े रहिए SB लिटरेचर के साथ. आई विल बी very busy for upcoming 7 days. If I'm not able to give you provide you long video, don't worry. I will provide you within 2 to 4 minutes, 5 minutes, or minimum 1 minute video. Will upload it in within upcoming days, and I will try my best, and definitely videos will come for you. Maybe it will related to NTUGC NET, SET or GATE, or any other important information related to these exams. I will provide you for sure, and maybe it will not that much long. It will 2 to 4 minutes, or at least 1 minute short video you can expect from me. I will try my best. So thank you very much. Stay connected with SB Literature, and keep watching, keep patience. Everything will be fine. God bless you all. Thank you all. Love you all. Good night. शुभरात्रि. সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন SB Literature. शुभरात्रि. सभी को शुभकामनाएं. नमस्ते.